Misaotra an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ray ny tenako a raha koto mahalala herin'ny aina amin'ity andro faha 12 ny volana janoary a taona 2024 ity a raha tafiditra indray a manatontosa izao fandaharana fahafolo a izao. Tsy maintsy misaotra azy mandrakariva satria fantatro fa izy a no loharanom-piainana mandahatra ny zavatra rehetra ka ahafahana manao a izany fandaharana izany. Izy moa no nanome ahy a tombonandro a tanjaka sy hery dia rariny loatra raha manao izany fisaorana izany aho. Ny saina raha teo koa dia tsy sain'olombelona no entiko manatontosa izao fandaharana izao fa kely sy bitika indrindra ny tena. Fa izy a no angatahana mandrakariva anome saina amin'ny alalan'ny fanahy masina zany a mba hitarihany manontolo ny fandaharana hatramin'ny voalohany a ka hatramin'ny farany mba tsy hahateny hevitr'olombelona eto fa ny sitrapony dia ny sitrapony irery ihany. Misaotra anao ihany koa ako nanokana fotoana mba ahafahana mijery a mihaino a izao fandaharana izao na dia fantatro tsara fa manana adidy sy andraikitra ianao a amin'ny fameloma-tena amin'ny fameloma-bady aman-janaka ihany koa ngamba raha efa amin'izany sehatra izany a no misy ianao nefa dia nanokana fotoana tokoa ianao androany ahafahana manongila tsofina zany a ny mba hihaino ny sitrapon'Andriamanitra indray a amin'ity a androany a ity. Ho anao zay efa nandre ny fandaharana fahasivy a dia tsaronao ngamba fa raha namarina izany fandaharana izany aho dia nampanantenanao fa ao amin'ny fandaharana fahafolo a dia androany zany no hilazako ny antony a sy ny ao ambadika manome hery an'ilay papa ahafahany manao fanambarana miezinezina tahaka ireny. Ho anao zay vao androany kosa no nanongela-tsofina mbola tsy nandre ny fandaharana teo aloha dia tiako fa mikasika ilay fanambaran'ny papa tamin'ny faha 18 ny volana desambra lasa teo zany a no votoantondresaka atsika ato anatin'ity fandaharana fahafolo ity izay efa nolazaitsika sy nambaratsika tao anatin'ny fandaharana fahasivy moa izany a fanambaran'ny papa izany ka tsy ho averiko eto itsony a fa tsara aminao ngamba mba miverina mihaino kely a ilay fandaharana fahasivy fa ny lohatenin'ilay izy fotsiny angamba no holazaiko anao dia mikasika zany a ilay a fanomezan'ny papa alalana ny pretra sy ny eveka katolika romanina zany a hitsodrano a ireo a mpifankatia mitovy fananahana na lahy sy lahy zany a na vavy sy vavy ahafahan'ireo mitsodrano zany a ivelan'ny fiangonana ivelan'ny fiangonana ivelan'ny fitaompivavahana izany. Tsy afenina fa niteraka ady hevitra maro fifandona-kevitra maro tao an'izany fiangonana katolika apostolika romanina izany moa iny fanambarana iny ary tsy afenina ihany koa fa na ny olona ity ivelan'ny fiangonana katolika aza dia mba sahiran-tsaina ihany ary mametra-panontaniana hoe ahoana tokoa moa ny dia zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tahaka izany a no ataon'ilay papa zany. Androany zany a no ilazantsika ny antony izany rehetra zany. Raha mandinika izao écran izao ianao a dia mahita sarina mena rany ianao zany aty amin'ny ilany ankavanana. Eo amin'ny ilany ankavia kosa ianao a dia mahita trano izany. Ny ray a nalaina avy aty ivelany a ny ray kosa manoloana ilay trano izany. Ny eto ambony moa zany a dia hitanao tsara fa endrika lohana mena rana avy hatrany no hitanao angamba. Trano no resahana nefa endrika lohana mena rana mitovy amin'io ankavanana io no hitanao angamba satria dia misy maso tokoa io trano io. Ny eto ambany kosa nalaina manoloana zany a ilay lohana mena rana dia io amin'ny ankavanana io. Fa raha mijery amin'ny ankavia kosa ianao trano a dia tahaka ny lohana mena rana no ahitantsika azy satria dia misy lohany a misy masony a ary misy nifiny. Io moa zany no azo lazainy hoe salle d'œuvre andraisan'ny papa olona rehefa
tonga ny fotoana ilana izany. Ho hitantsika misary manaraka eo ihany koa ny sary maro samihafa ao anatin'izany salle d'œuvre izany, fa mampametra-panontaniana fa ny lohana menarana de eny mandrakariva dia rariny ianao raha metraka fanontaniana zany hoe fa inona midika ny menarana kay inona midika ny menarana, fa iza no lazaina am'lay menarana. Dia mba hahafantarana izay zany dia aleotsika hamaky avy hatrany ny Genesis toko faha 2 ka ny andininy faha 8 ka hatramin'ny faha 5 mihitsy no vakitsika aloha. Rehefa avy eo tsika vao milaza zay vao mamaky indray ny toko faha 3 ka ny andininy 1 ka hatreo amin'ny faha 7 milohan'ny hanazavantsika momba izay menarana izay. Andao ary tsika hiroso amin'ny vakiteny zany. Ary Adonai Elohim nanao saha tao Edena tany atsinanana, ka napetrany tao raha lehilahy izay noforonony ary nampaniriny Adonai Elohim teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahateizaha sady tsara ho fihinana, ary ny hazo naina teo afovoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy oniny voaka avy tao Edena handenany saha, hatreo izy dia nizaraka ny sampana 4. Ny anarany voalohany dia Pisona, io no mandeha manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany zany any ny bedola sy ny vato berila. Ary ny anarany ony faharoa dia Gihona, io no mandeha manodidina ny tany kosa rehetra. Ary ny anarany ony fahatelo dia Idekela, io no mandeha tandrifiny Asiria. Ary ny ony faha-4 dia Eufrata. Ary Adonai Elohim nitondra indray lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary Adonai Elohim nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana, fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ary Adonai Elohim nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ary ny tany no namoronany Adonai Elohim ny bibidy rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentin'ny tany amindra lehilahy ireny ahitan'izay hanononany azy avy. Ary zay rehetra nanononandra lehilahy ny zava-mananena rehetra dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidy rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Ary Adonai Elohim manasondry tory andra lehilahy ka dia natory izy, dia naka ny taolantehizany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolantehezana izay nanainy Adonai Elohim tamindra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amindra lehilahy. Ary hoy raha lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ary ny tanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala henatra izy. Eo amin'ny toko fahatelo dia izao no lohateny hoe ny nanotany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidy rehetra izay nataony Adonai Elohim. Averiko izay andininy voalohany zay Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidy rehetra izay nataony Adonai Elohim. Ary hoy izy tamindra vehivavy, hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay ihinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamindra vehivavy, tsy ho fatitsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo,
hahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra ampahaendry, dia nanotazany ny voany ka ny hinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy. Ajanontsika atreo zany ny vakiteny. Inona ny zavatra nitranga teo? Raha namorona ny olona zany Andriamanitra, lahy sy vavy ny namoronany azy a, dia i Adama sy Eva zany dia napetra ny tao edena ry zareo, ary nomeny didy tokana mba nomena ry zareo a, dia eo amin'ny andinin'ny faha 19 sy ny faha 17 no milaza izao hoe: ary Adonai Elohim manandidy andra-lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany a, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy a dia aza ihinanana, fa amin'ny andro izay ihinananao azy a dia ho faty tokoa ianao. Inona nefa no zavatra nitranga tao amin'ny toko fahatelo? Ny zavatra nitranga zany dia nisy an'ilay menarana izay lazaina fa fetsy noho ny bibidia rehetra namitaka any Eva, fa tsy namitaka any Adama. Eo mantsy dia efa misy lesona ho raisina sahady. Matetika mifitaka rehefa te hamitaka lehilahy Satana dia any amindra vehivavy izy no mandeha, satria fantany fa tsy ho azony mihitsy i Adama, dia tao amin'ny Eva no nahitany varavarana misokatra zany ahafahana mandavo any Adama zany mba hampisaraka any Adama amin'Andriamanitra, nahatezitra an'Andriamanitra ary hanimbany ny zanak'olombelona. Raha ny marina nefa tsy Andriamanitra no manimba ny zanak'olombelona, fa ny olombelona ihany no manimba ny tenany. Rehefa nahita varavarana misokatra tao amin'ny Eva izy dia hozy hoe: hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Tsy rehefa tsahady ny afetsen'ny Satana za, fa navadiny ilay teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva hoe aza ihinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Nefa dia fantatry Satana tsara zao, fantatry ilay menarana tsara zao fa tsy izay no teny nolazain'Andriamanitra tamin'ny Adama izany. Eo zany dia efa voateniko sady tefa iza ilay menarana? Satana moa zany ilay menarana, fa miseho amin'ny endrika biby fotsiny izy mba hahafahany mamitaka ny zanak'olombelona izany. Menarana moa zany no safidiany satria voalaza fa ny menarana no fetsy indrindra amin'ny bibidia rehetra. Voafitaka tokoa ny anao vavy ary mbola namitaka ny vadiny ihany koa. Teo zany no nahatonga ny fandroahana rehefa toizantsika ny vakiteny zany any Adama sy Eva tsy hipetraka, tsy onona intsony tao anatin'izany saha edena mahafinaritra izany, satria nandany didin'Andriamanitra izy. Nandresy zany Satana teo, zany hoe nandresy ilay menarana teo. Teo zany no nidirany fahotana voalohany tamin'ny zanak'olombelona, ary dia izao mbola lovahintsika taranaka aty aoriana be izao. Fampidirana ihany moa iny mikasika any Adama sy Eva sy ny namitahany menarana azy iny, fa izao tsika vao tena hiditra amin'ny vaindondra raha ho resahana ambara amin'ity fandaharana 10 ity. Avadio sahady aza ny baibolinao ao amin'ny Matio toko 4 mikasika ny nakany devoly fanahy any Yesoa indray ity toko 4 ity. Hovakitsika mandra-pahatonga ery amin'ny andinin'ny 112 izany. Toko 4 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 112 amin'ny Matio izany no vakitsika izao amin'ny anaran'i Yesoa mpanjakatsika izany. Ary Yesoa dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy,
ary ny fady hanina 70 andro sy 70 alina izy koa noho ny afaka izany de noana nona zany izy dia nanatona ny baka fanaka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao a dia teneno ho tonga mofo ireto vato a ireto fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany a no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Deutéronomia 7:27 izay valitenin'ny Yesoa izay. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tenipoly dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao a mianjera any ambany any fa voasoratra hoe izy handidy ny anjeliny ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Salamo 1:20 indray a ny 1:20 ka hatramin'ny 12 izay lazainy Satana na ilay minerana izay. Ho Yesoa taminy voasoratra hoe koa aza maka fanahy any Adonai Elohim manao a. Deutéronomie 9:9 indray ny valiteny teto. 9 ary ny devoly nitondra azy indray nakany tenivohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Averiko ny 9 ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao a dia homeko anao raha iankohaka eto anatrehako a ianao. Fa hoy Yesoa taminy mandehany ianao Satana fa voasoratra hoe Adonai Elohim manao no iankofanao ary izy irery ihany no hontompoinao. Deutéronomie 9 ihany ny 13 no ahitana izany. Vakitsika ny 12 farany manao hoe dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ny 15 sy 17 no ahitantsika le fakapana lehibe nataon'ny Satana na devoly zany a tamin'ny Yesoa mpanjaka atsika nilaza fa hanomezany azy a izao tontolo izao sy ny voninahiny a raha toka miankohaka aminy a Yesoa zany. Io a mazava nefa ny valiteny eto fa tsy nety niankohaka taminy a Yesoa mpanjaka atsika zany a fa mifanohitra amin'izay indray ary no lazainy hoe Adonai Elohim no tokony iankofanao ko izy indray ve niankohaka eto anatrehanao. Izay zany ny valiteny teo zany hoe tsy nandray a ilay fanjakana zany a Yesoa Masiara ary tsy nandray a ilay a fampanantenana hanomezan'ny Satana azy zany a ny voninahitra zao tontolo zao ihany koa. Any amin'ny filazantsarany koa mantsy Yesoa dia niteny hoe ny fanjakana ozy izy a tsy eto amin'izao tontolo izao fa raha mba eto amin'izao tontolo izao ny fanjakany a dia mba niady ihany izy sy ny mpomba azy zany a nanoloana ny fanenjehana sy ny ady nataon'ireo mpitondra fivavahana jiosy tamin'izany fotoana zany a ary indrindraindrindra nitondran'ny romanina azy a ary nandefonany azy a teo Calvary zany. Eto zany de fa ilazana sady fa ny fanjakan'ny Yesoa Masiara zany tsy izao fanjakan'ny tany zao hoe tsy miady an'izao fanjakan'ny tany zao izy a fa any an-danitra ny fanjakany. Fa nisy anankiray kosa nanaiky ilay a ataontsika hoe proposition ny Satana zany hoe mba hiakohaka eo amin'ny Satana ary omeny an'izao tontolo zao a sy ny voninahitra eo aminy. Petraka sady amin'ny fanontaniana any aminao any angamba hoe iza ary ilay nanaiky. Tsy iodikodina intsony sika fa tonga de ilaza mahitsy fa Vatikano no nanaiky azy. Ny fanjakana Romanina zany teo alohan'ny Vatikano no nanaiky azy a dia ireny empire Romanina fatatsika ny nataon'izany empire Romanina izany a raha nanaraka ny tantara tany aloha tany a ianareo fa nanomboka tamin'ny taona 790 talohan'ny naterahan'ny Yesoa Masiara zany a nanjakan'izany emperora Romanina izany a mandrapatonga ny taona 770 tany. Tena monarchie de fer mihitsy moa zany a no nilazana izany satria tena nandravarava teto amin'izao tontolo izao a izany emperora Romanina izany ary hita fa tsy nisy naharesy azy mihitsy
tsy nisy naresy azy mihitsy. Rehefa mianatra ny bokon'ny Daniela moa itsika any amin'ny toko fito any dia anambaranya ny faminaniana mikasika izany fanjakana romanina izany. Koroa tapitra teo amin'ny enina amby fitopolo sy efajato ary nitanjaky ny romanina ianao dia maninona no mbola afaka milaza izany any izy am'izao fotoana zao? Marina tokoa fipetraka fa tsy amperora itsony, tsy amperora itsony no resahany eto, fa resaka fivavahana indray no resahany eto, resaka papote na fanjakana papaly indray zany no ho resahantsika eto. Nanomboka tany amin'ny taona valo amby telopolo sy dimanjato tany mantsy dia niorina indray ary tena niezindrerina indray nandray nyheriny indray ny fanjakana romanina, fa tsy amin'ny alalan'ny fanjakana amin'ny mahampiorora azy tsony indray no nitondrany azy teto fa amin'ny alalan'ny fitondram-pivavahana izany, ka nahatonga azy ho lehibe ny fiangonana rehetra maneran-tany. Nanjakazakany tamin'ny mpanjaka tetỳ tany ihany kio, indrindra fa ny fanjakana tany Eoropa tany izany. Raha atsorina zany dia noraisin'ny Roma, noraisin'ny Vatican ilay fahefana nomena any Yehosoa mpanjaka tamin'izany fotoana zany izay tsy noraisiny moa zany mazava ho azy, tsy noraisiny Yehosoa zany fa ny tao Vatican, ny tao Roma no nandray ilay fahefana, de mahatonga azy manam-pahefana maneran-tany. Ary fantatrao angamizany na amin'ny resam-pivavahana no resahana na amin'ny fanjakany tany no resahana. Jereo ange mametra fanontaniana ange ianao raha misy filoha-panjakana iray voafidy na mialohan'ny hirosony amin'ny fifidianana dia tsy maintsy maka izy aloha miakabe sy tsahany tany rehetra etỳ tany tsy maintsy maka ny Vatican izy aloha. Maninona any ary izy, maninona any ary izy na mivavaka mandala amin'ny finoana katolika ilay président na tsia de makany izy aloha maninona any ary izy. Ok, anao ihany no anome ny valiny satria lehilahy lehibe, vehivavy lehibe afaka misaina tsara ianao, fa raha izany ho anontanianao de mazava tahaka ny fanaoko isaky ny manao fandaharana toy izao tsy mivilivily zany, fa misy hery raisinao, misy tsodrano raisinao ao Vatican ao zany, ary tsy pretra mandray anao ao zany tsy cardinal mandray anao fa papa mihitsy. Dia azo antoka ny fandresen'ilay voatokana ho am'izany toerana izany zany. Rehefa vita kosa ny fifidianana de tsy maintsy miverina maka ny tsodrano ray mba havitana antsaka sy andavany ny manda napetraka ho an'izay lany eo. Izany zany de manam-pirofo fa misy hery manokana ao am'izany Vatican zany, de ilay hery nomeny Satana azy tokoa zany ahafahana manjaka am'izao tontolo izao. Hita ihany kio zany fa rehefa mampivoroko ny papa zany ny karazam-pinoana rehetra eto am'izao tontolo izao de tsy maintsy izy foana ny lohany, izy foana tsy maintsy mampiantso ary tafavory na katolika na tsy katolika mivory satria misy hery ihany kio ao manosika na manery an'ireo fitondram-pivavahana rehetra manerana ny tany hanaika izany filoham-piangonana katolika romanina zany. Fahefana noraisiny avy amin'ny Satana, avy amin'ny devoly izany no ahafahany manjaka amin'ny mpanjakany tany, ahafahany manjaka ihany koa amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Raha maharaka vaovao moa ianao de mahita tsara fa mandroso de mandroso tokoa ny ecumenisme zany am'izao fotoana itenenantsika izao, zany hoe famerenana ny ondry ho ao ambala indray. Zay moa zany no antony naranana izany ecumenisme izany mba hamerenana indray ny olona rehetra hiverina ho ao ambala, ho tonga fiangonana iray, ho tonga eglizy iray. Zay moa no tanjona amin'io ecumenisme io, dia ny fananganana zany fivavahana tokana maneran-tany zany ratsorina amin'ny teny malagasy, ny nouvelle religion mondiale zany.
izy moa zany a ny tompona andraikitra fananganana izany mazava ho azy fa ny papa ny tompona andraikitra voalohany a amin'ny fananganana izany ary zany fiangonana izany a no fiangonana tokana araka ny programa nasan'zareo zany sisy ety ambon'ny tany ao anatin'izany atao hoe nouvel ordre mondial izany. Mbola tsy maintsy ho avy ihany koa moa ny andro a iresantsika mikasika izany nouvel ordre mondial zany sy ny fiangonana tokana ao anatin'izany izany ao rindrina kely ao raha sitrapon'Andriamanitra. Ataoko fa voavalitsika sahady zany ny hery na ahafany sy papa zany nanao aniny fanambarana miezineziny iny. Ny hery ao ambadika zany dia satana. Tao fandarana fahasivy aho de niteny hoe na oela na oaingana tsy maintsy mariazy ao ampiangonana ny hafaran'io na tiatsika na tsy tiatsika satria tsy herin'olombelona no miasa io fa herin'ny satana. Fa ho iahako tam'izay ny elita na ny mpitondra izao tontolo izao rehefa hanao zavatra iray dia ataony par etapa izany. Raha tsaronao ny laza izany de tsy maintsy izay no zavatra hitranga eo izany. Ny tiako homarihana fotsiny ary somary mahagaga ihany dia efa fanao mahazatra ihany nge zany ao anivon'ity fiangonana katolika apostolika romanina ity indrindra any amin'ny tany tandrefana any zany hoe ny fanamasinana fanambadiany mitovy fananahana ao am-piangonana mihitsy indrindra fa any Allemagne ihany zany efa eny zany natao ary ohatrany manometsiny ihany koa ny mpino afaka ohatran'izany fiangonana katolika zany ety ivelany indrindra protestanta hoe tena tsy mety zany tsy mety zany nefa fiangonana protestanta nge no nanaiky voalohany izany fanambadiana ho amasinina fanambadiany mitovy fananana ho amasinina ao am-piangonana zany ny fiangonana protestanta ny voalohany nanaiky an'izany raha am'izay fiangonana lazainy hoe mino an'Andriamanitra tokana izany. Ko mahagaga mbola mahagaga ny olona hoe mampiteny ny olona hoe ahoana koa ary zany fa iva nanomboka ovinja efa eny zany ity misy orona tsara vidéo zany zay hoe tsy zany nanao azy fa vazany manao azy de ho hitanareo tsara fa tsy voandroany zany zavatra zany ary aza manantena mihitsy hoe iverina amin'ny zavatra nataony ny papa fa efa io mihitsy nitsangakevitra atsangany hatram'izay de jereo tsara ity vidéo alefako ity de ho gaga ianao hoe aikay efa hatram'izay nampiarana fa izao vo ambara le izy ary ny magaga mihoatra no ny fanambarana atao izao ndray ny zavatra efa nisy hatram'izay jereo tsara ara ity olona tsara ity. Ce qui me fait toujours rire face à ce genre de questions, c'est que c'est un peu comme pour les théoriciens de la Terre plate. Vous n'entendrez jamais un astrophysicien faire l'éloge de cette théorie. Par contre, tous ceux qui n'ont pas fait le 10e des études, eux, ils savent ce que c'est que la vérité. Je crois que c'est exactement du même ordre pour la question de l'homosexualité dans l'Église. En gros, pour tous ceux qui ont fait un minimum d'études en théologie, qui savent réfléchir, clairement, c'est pas un péché. Les déclarations de ce genre sont de plus en plus fréquentes dans l'Église catholique romaine, et la tendance de ces dernières années est nettement progressiste. Récemment, l'autorisation des bénédictions de couples homosexuels a fait parler d'elle. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner de comprendre quels sont les acteurs et les éléments forts de cette transition qui s'opère dans la communion romaine. J'aimerais aussi, en tant que protestant, tirer leçon de ces éléments pour discuter de certaines affirmations que les apologètes catholiques sont prompts à faire sur l'avantage de disposer du magistère romain. Ça fait plusieurs années déjà que l'on voit, en particulier sous le pontificat de François, des prêtres célébrer des mariages homosexuels qui n'en portent pas le nom, des évêques publier des liturgies de bénédiction des couples homosexuels, des ouvrages sortir qui font la promotion d'une nouvelle vision nettement progressiste de la sexualité, des cardinaux tenir des positions nettement progressistes aussi, des messes LGBT être célébrées un peu partout. On compte d'ailleurs plus de messes LGBT que de messes en latin dans le monde. Loin de se cantonner à un simple lobbying, ces phénomènes sont le reflet d'une profonde mutation dans les convictions du clergé. Ainsi, à la question « Célébreriez-vous un mariage homosexuel si vos autorités religieuses le permettaient ?», 40% des prêtres catholiques américains répondent oui, sachant que cette étude date déjà d'il y a 4 ans. Parmi les laïcs, la situation n'est pas bien différente. En 2014, 57% des catholiques, dont 75% des jeunes de 18 à 25 ans, étaient favorables au mariage homosexuel.
Une étude de 2020 montre que l'homosexualité est soutenue par une majorité des catholiques en Occident, jusqu'à dépasser 90% dans certains pays. En 2021, devant cette progression fulgurante du progressisme, justement, en particulier dans l'Église allemande, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'appelle maintenant Dicaster pour la doctrine de la foi et qui s'appelait jadis la Sainte Inquisition, a répondu à une question simple. L'Église dispose-t-elle du pouvoir de bénir des unions de personnes du même sexe? Et la réponse fut tout aussi simple, non. À cette époque, un ami catholique romain, fier de cette réponse, me déclarait combien il était bon d'avoir un magistère pouvant offrir des réponses claires et tranchant définitivement les questions. Il m'assurait que cette réponse serait suivie de sanctions disciplinaires face à ceux qui faisaient la promotion d'une idée contraire, notamment le très influent père James Martin, jésuite. En réalité, ce document n'a fait que connaître des revers depuis sa publication, jusqu'à être en pratique totalement inversé aujourd'hui. Premièrement, aucune revendication n'a cessé et aucune mesure disciplinaire n'a été prise. Dès le lendemain, des membres du clergé allemand ont manifesté leur mécontentement, publiant quelques jours plus tard une lettre de 60 prêtres allemands qui fut suivie d'une autre de 350 prêtres autrichiens qui affirment qu'ils vont continuer à bénir les unions homosexuelles. L'évêque d'Anvers s'est excusé auprès des homosexuels de ce document. Des cardinaux ont commencé à débattre de cette réponse. Le cardinal Farel a trouvé une parade assez rapidement. La réponse ne concernerait que le mariage en tant que sacrement, mais n'empêcherait pas la bénédiction d'un mariage civil. Les archevêques de Chicago, Brisbane, Limbourg, Besson et bien d'autres ont déclaré ouvertement leur opposition à cette réponse, et les évêques belges se sont opposés par une déclaration commune à cette décision. Même un cardinal, membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, s'est opposé à cette réponse. Finalement, la note de la congrégation n'a pas reçu l'apposition du nom du pape. Par ailleurs, il ne se passe pas une semaine sans que la cause LGBT ne fasse ici et là des progrès dans l'Église romaine. Juan Carlos Cruz, qui est ouvertement gay, a été nommé par François à la commission pontificale pour la protection des mineurs. Un prêtre des Salésiens a béni un mariage entre un transsexuel et un homosexuel. Un évêque américain pro-LGBT a été créé cardinal par François, et puis un Italien quelque temps plus tard, et un Brésilien encore quelque temps plus tard. Un prêtre favorable à l'homosexualité a été rétabli dans son ministère par François. 100 théologiens et clercs ont signé un engagement de bénir les unions homosexuelles. 70 paroisses catholiques allemandes ont organisé des bénédictions d'unions homosexuelles, etc., etc., etc. Suite à tout cela, François a retiré son poste à celui qui avait émis le document. Il a réorganisé la congrégation, changé son nom, qui en a fait un dicaster, et cela implique un contrôle plus direct du pape sur ses activités. Première chose à noter donc, c'est l'inefficacité totale de cette réponse de la congrégation pour endiguer la vague LGBT dans l'Église catholique romaine, du moins en Occident. L'autre chose à noter, c'est la proéminence des églises belges, autrichiennes et surtout allemandes dans la cause LGBT. Les évêques de ces églises ont d'ailleurs publié des liturgies de bénédiction des couples homosexuels, cérémonies qui se produisent réellement. Alors, une des choses à noter encore, c'est que loin d'être sous discipline, les progressistes catholiques sont promus par le Vatican. Le magistère romain n'est pas un rempart au progressisme, c'en est un tremplin. Et à ce propos, je ne peux pas passer sous silence le prêtre James Martin, qui est jésuite et qui a fait le gros titre du New York Times récemment, puisqu'il a béni dès le lendemain de l'autorisation par le Vatican un couple homosexuel. Ce prêtre a écrit des ouvrages sur le sujet, notamment le livre Bâtir des ponts, qui a été traduit en français pour les éditions du CERF. Il donne des conférences un peu partout sur ce sujet, il a conduit une messe LGBT à l'occasion des dernières JMJ, il est co-éditeur du magazine America. Un film documentaire sur son ministère auprès des LGBT a été réalisé et il a été promu par François en 2017 comme consulteur au secrétariat pour la communication du Saint-Siège. En mai 2022, James Martin a lancé le site web outreach.faith, sur lequel sont recensées les initiatives pro-LGBT dans l'Église, dans les écoles, dans les paroisses, dans les universités. Des articles de blog sont publiés sur ce site, allant du simple témoignage pro-LGBT jusqu'à l'argumentaire théologique en faveur de ces positions. Alors on pourrait s'attendre à ce que ce site reçoive une sanction ferme du Vatican, mais loin de là, depuis sa création, il a reçu plusieurs lettres publiques d'approbation par le pape François. James Martin a même été choisi par François pour intervenir au fameux synode des évêques.
Je pourrais parler d'autres personnes, comme celle qui gravite autour du ministère New Ways, qui fait nettement l'apologie de l'homosexualité, et qui a reçu lui aussi des lettres de soutien du pape, et dont les vidéos se retrouvent même en ressources recommandées sur le site du synode des évêques. Mais l'exemple de James Martin est particulièrement indiqué pour comprendre la montée fulgurante des promoteurs de la cause LGBT dans l'Église romaine. Et c'est donc dans ce contexte général que le tout frais, tout neuf dicaster pour la doctrine de la foi a publié fin 2023 une réponse, cette fois-ci positive, à l'idée de bénir des couples homosexuels. Alors bien entendu, mon ami catholique et les traditionalistes sont moins enthousiastes cette fois-ci à l'idée que le magistère se prononce. Alors il faut noter que pourtant ce document est une déclaration, soit un texte qui a plus de poids que la réponse de 2021. Depuis la publication de ce texte, des conférences d'évêques de nombreux pays de l'Est et d'Afrique se sont opposées ouvertement à son application. Même en Occident, il est loin de faire l'unanimité. Le cardinal Sarah, qui était anciennement à la tête de l'organe qui préside aux questions liturgiques, a dit qu'il fallait opposer la parole de Dieu à cette confusion et a apporté son soutien aux évêques africains réfractaires au document. D'autres ont emboîté le pas au père James Martin et ont pratiqué des bénédictions de couples homosexuels. Le président de la conférence des évêques autrichiens a dit qu'il n'était plus permis de s'y opposer désormais. On pourrait croire que ce document n'autorisant que la bénédiction hors liturgie, cela mettrait un coup d'arrêt aux bénédictions liturgiques, mais c'est probablement l'exact inverse qui va se produire. Ceux qui sont favorables à ces bénédictions liturgiques ont tous accueilli la déclaration avec jubilation, et les évêques allemands ont déjà annoncé qu'ils poursuivraient les bénédictions liturgiques. Il me semble, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'avancer l'argument de l'unité romaine dans ces circonstances et de l'autorité du magistère comme un rempart au progressisme est une illusion que l'actualité fait voler en éclats. La désunion romaine sur ce sujet est flagrante et fonctionne comme la partie émergée de l'iceberg. Quel point commun y a-t-il entre un père Matthieu que nous avons entendu en début de vidéo et un abbé Raffet? Quelle unité entre un James Martin promu pour ses idées progressistes et un évêque Strickland condamné pour ses propos conservateurs et perdant son diocèse? Plus encore, quelle gloire y a-t-il à être uni avec des personnes qui cherchent à renverser l'enseignement millénaire du christianisme et qui y parviennent plutôt bien un pas à la fois? Comme le disaient les pères de l'Église, il n'y a pas de mal à couper un membre gangréné. De même, vanter l'unité d'une Église dont une proportion énorme, voire majoritaire du clergé et des laïcs contestent l'enseignement officiel, c'est un peu osé. Pour ce qui est de l'autorité du magistère, cette situation est un bon cas d'école. Je pourrais renvoyer aux multiples débats autour de l'interprétation du Concile Vatican II, aux dubia autour de Amoris Laetitia, mais ce cas suffira. Cela fait plusieurs semaines que les catholiques se demandent s'il s'agit d'une bénédiction des individus ou des couples, à moins que ce soit une bénédiction des couples mais pas des unions, à moins que ce soit une bénédiction des unions mais uniquement dans ce qu'il comporte de bon, à moins que, vous m'avez compris. L'ambiguïté du document est telle que Michael Lofton, apologète catholique, a proposé un catéchisme pour le comprendre. Catéchisme raillé pour son interprétation tendancieuse par d'autres, dont l'apologète catholique Éric Ibarra. Avoir un magistère n'est pas un gage de clarté comme on le voit, loin de là. Et voilà pourquoi il me semble, que les apologètes catholiques devraient cesser tout triomphalisme. Certains parmi eux le réalisent d'ailleurs. Cette histoire est loin d'être finie, et si vous voulez vous tenir au courant de la suite, nous avons lancé avec des amis, il y a plusieurs années maintenant, l'Observatoire du modernisme catholique, ainsi que son cousin, l'Observatoire du libéralisme protestant. Il vise à recenser des articles de presse, d'autres informations liées à l'avancée du libéralisme théologique et du progressisme éthique dans ces communions. Vous pouvez les suivre sur Facebook ou Telegram. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, par la foi, elle n'a pas vocation à commenter l'actualité. J'ai proposé cette vidéo parce qu'on m'a demandé mon avis hier en commentaire sur la chaîne, mais promis, pour les prochaines, on retourne à nos pères de l'Église. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et que la grâce et la paix soient avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus. Hitatsika tamin'ny alalan'iny horonan-tsary iny zany fa tsy zava-baovao eo anivon'izany fiangonana izany mihitsy ny fanamasinana fanambadiany mitovy fananahana izany. Koa tsy tokony hagaganao intsony izany satria izay no andraikiny zany, izay no andraikiny ety ambonin'ny tany zany. Fa ny tena mahagaga zany de izao. Be dia be ny mpitondra fivavahana katolika tsy manaiky an'le izy. Nefany rehefa tena mandinika ny soratra masina ianao, be dia be ary tena be dia be. Ohatr'izany ny fotom-pampianarana atao hoe doctrine katolika zany mifanohitra tanteraka
amy doctrine ataoko hoe raha doctrine moa zany amy fampianarany baiboly fampianarany Yehoshua Masiara sy ny apôstôly ary ny mpaminaniny zany tena mifanohitra saika mifanohitra avokoa zany hoe fivavahana hafa mihitsy zany ny katolika romanina ampitahana amin'ny fivavahana kristianina tena izy araky ny baiboly. Ny mahagaga zany a dia ny ataon'ireto mpitondra fivavahana katolika sasany tsy manaiky an'io nefa fotom-pampianarana maro samihafa ihany koa no najorony zareo tamin'izay 2 taona nampisy andry zareo zay a manohitra ny fampianaran'Andriamanitra rehetra satria io papy io nge dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra manao ny tenany fa Andriamanitra jereo indray nge io sary io dia ho hitanao tsara fa tena manao ny tenan'o Andriamanitra izy voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mitoetra eo avoan'ny kerobina ny ray eo amin'ny ankavanana ireo amin'ny ankaviany jery vokoa ngeny ataon'ity papy ty zao ve dia tsy tokony hagaga anao. Naneho sary maromaro aho tamin'ity fandarana ity satria hitako fa ny sary no manitona ary mandrisy lahatra kokoa anareo mpihaino mpijery ny fandarana tahaka izao dia mba niezaka ako ny tadiny sary hanamarinako ny zavatra lazaiko rehetra. Porofoiko ety amin'ny farany tsy hoe porofoiko ety amin'ny farany io zany fa tiako ny manambara aminareo fa ny zavatra rehetra lazaiko dia ananako porofo eo am-pelantanana avokoa na amin'ny sary izany na amin'ny soratra izany fa tsy teniteny foana tahaka ny fanaon'ny sasany ahako fa ny marina dia ny marina tokoa no olazaina aminareo mba hahafahanareo zany manapa-kevitra ho anareo izay mbola ao anatin'izany fiangonana zany na mbola hijanonao ihany na hiala tao amin'izay satria fotoana mahamety izao fa kely sisa dia ho avy ny tompo. Andrao tara loatra ianao tonga aminao ilay teny ao amin'ny apokalipsy 7:14 manao hoe ny 14 manao hoe ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe miala aminy ianareo ry oloko mba tsy hiombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. Ny 15 dia tahaka izao fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Io zany dia invitation fanasana anao manokana mba handinika ny toerana misy anao sao mba miatefa mivantana aminao izany afatra izany hoe miala tao fa tsy hatsara itsony io fa entiny hatramin'ny famotehana azy izao faharatsiany zao. Raha mamaky ny titre amin'io 7:14 ny apokalipsy io mantsy ianao dia hoe ny amin'ny nandravana any Babilôna sy ny nisaonany olona azy. Io Babilôna io nefa dia andaonge ho jerentsika ao Petera 1:5 hoe iza no lazaina amin'izany Babilôna zany amin'izao vaninandrontsika zao. Izao ny vaky ny teny izay any Babilôna voafidy ho namanareo manao velomanareo ary marika zanako koa. Amin'ny baiboly katolika nge vakio Babilôna io fa milaza mihitsy zareo hoe Roma no lazaina amin'io ka ataoko angamba ry havana malala ry sakaiza malala raha lasy anabavy miaino zao fandarana zao fa tsy misy Roma 2 na 3 zany eto tany fa ny Roma dia iray ihany efa mipetraka zany ny faminaniana fa oravany io aoriana kely ao. Rehefa miresaka Roma moa zany dia tsy afaka miala amin'ny resaka Vatican. Rehefa miresaka Vatican dia tsy afaka miala amin'ny fiangonana katolika apôstôlika romanina izay nisehon'ilay fahavetavetana mahatsiravina tao anatin'ny fanambaran'io papa io izany. Raha hitatsika tariam-piandohana zany dia ny menarana tokoa no tao ambadika iny fanambarana miezinezina iny ka tahaka namitahany Adama sy Eva ihany mbola tadiaviny amitahana ny olombelona amin'izao vaninandro farany izao. Tsarovo nefa fa ny tompon'ny voninahitra Yehoshua Masiara tsy mba voataonany tamin'izany famitahana izany fa nandresy azy noho izany efa mpandresy koa ianao satria mihoatra noho ny mpandresy mihitsy aza ny lazain'ny baiboly ianao araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 9:7 ka ny 17 manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia
manohatra noho ny mpandresy isika, manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Tamin'ny alalan'ny nahafatany Eoshomasiara teo amin'ny azo fijaliana zany ary nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny ady fahatelo taoriana an'izay a no nahazahoantsika fandresena niaraka aminy kio. Ka na mino aho fa na tonga koa azy Satana akafananao amin'ny endrika maro samihafa dia afaka mijoro ianao raha toa ka mino izany famonjena lehibe miezinezina nomeny tompo anao izany mba handresy azy tahaka nandresen'ny tompo azy ihany kio. Ary efa nomenanao ny lalana tsy roa na telo fa de fialana am'izany Babilôna zany. Raha ao anatin'izany ianao, ho anao zay tsy ao anatin'izany kio, tsarovy fa misy Babilôna lehibe lavitra noho izany ao anatinao, dia ny atao hoe moi amin'ny teny frantsay zany, dia ny tenanao ihany, fahavalonao ihany kio ny tenanao, de ny nofinao zany zay tsy ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ahafahan'ny fanan'Andriamanitra mitarika ianao mba ho vonjeny, de io nofo io fahavalo anisany voalohany aorian'ny Satana, aorian'ny fahotany zany, de ny nofinao ary fahavalo farany zay sarotra resena izany. Ankehitriny tery eo am'izay ny nofinao, ho tia mianatra ny tenin'Andriamanitra, ho tia mamaky baiboly, tery eo ny nofinao, ho tia mandohalika, mivavaka, mitady famonjena amin'ny tsy tofa tsy lavitra atsika izy. Ho an'izay mangetaheta tokoa de tsy maintsy anehoany izany famonjena izany. Amin'ny fandaharana fa 12 raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hanamafy farany angamba isika, na mialohan'ny farany mikasika ireo fanambarana maro samihafa, maro sesehena izay efa nolazain'io papy io. Dia aza miala am'izao fandaharana izao fa am'izao no ahitanao ny fahamarinana izay anafaka anao tsy ho andevony tsy fahalalana na ny tsy fahafantarana intsony fa mba hanokatra ny masom-panahanao, mba azahoanao famonjena, hanapanao hevitra hiala am'izay amin'ny fanompona an'izao tontolo zao sy ny filany, ny rehaka momba azy, ny filany maso, ny filany zao tontolo zao maro samihafa, mba hitodianao am'izay, hijerenao ny hoavim-panahanao. Noho izany de misokatra mitanatany ny varavaran'ny lanitra ho anao, fa ny fanapahan-kevitra nefany dia miankina aminao ianao samirery ihany, satria ny toetra an'Andriamanitra tsy manery olona izany mihitsy, fa ny manome safidy malalaka ho atsika tsirairay avy. De ho iaho mamarana ny fandaharana indray efa napetraka teo anatrehanao izay ny fahamarinana, mifidiana izany ianao mba ho velona. Napetraka teo anatrehanao ihany koa ny fiainana izay antoka andovanao fiainana mandrakizay, fa ny fiainana ry havana malala tsy izao fiainana 70 sy 80 taona ety an-tany zao fotsiny ihany, fa misy fiainana lava sady tena tsara tsy manam-pahatamperana miaraka amin'Andriamanitra. Mino izany ianao fa tsy miteniteny ho azy, tsy miteniteny foana ny baiboly akory, fa marony ireo ho avy ihany koa ny andro aoriana kely ao hilazantsika, anambarantsika fa tena efa tonga amin'ny andro farany isika izao, rehefa anambara ny mikasika ny Daniela toko faha 2 isika. Ao zany ianao de fa makakely tombony amin'ny maro, tonga de vakio de zao ny Daniela toko faha 2 fa ao no milaza ny faminaniana ary zay efa hiaratsika miatra am'izao vaninandrontsika izao. Efa lasa ny andron'ny Babilôna, efa lasa ny andron'ny Mediana sy ny Persiana, efa lasa ny andron'ny Grika, efa lasa ny andron'ny Amperora Romana, ary izao tsika ary amin'ny ratsatongotra tsika izao de amilay fanjakana amin'ny ratsatongotra 10 zany de milaza fanjakana 10 aty aparany. Ny telo izy efa nazeran'ilay tandroka kely, ny tandroka kely moa dia lazaina aminao fa Vatican zany, satria dia nanjera fanjakana telo izany Vatican izany, dia ny telo sisa, ny fito zany sisa no miaraka aminy ary izy ny mahavalo azy am'izao vaninandro iainantsika izao. Izany zany de mana-porofo fa marina ny faminaniana, marina ary toy ny faminaniana ary tanteraka am'izao vaninandrontsika izao. Rehefa vita zay rehefa tonga izay fanjakana
noravany tandroka kely zay ozy izy de ny Daniela toko faharo de isy vato tsy ny andahatany na avy any an-danitra andrava izany fanjakany zany de anenika ny tany zany vato zany rehefa avy eo amotika ny fanjakany aty amin'ny tany de io fanjakana io zany no atao hoe fanjakan'Andriamanitra io no atao hoe fanjakan'Andriamanitra izay ampiariny aty amin'ny tany ary Kristy Yeshua Masiah no ho mpanjaka manerana ny tany manomboka eo mandritra ny arivo-taona indray. Aza miala amin'izao fandarana izao fa zava-dehibe ny mahalala izany ary androany sady no nilazana fa atongotra de tena atongotra ny fampiarana ilay nouvel ordre mondial fa izay nouvel ordre mondial izay mihitsy no ho potihany fanjakan'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana. Ka dia misaotra anao rahalahy sy anabavy, misaotra anao tompoka nanaraka andray izao fandaharana izao fa tonga amin'ny famaranany tokoa isika amin'izao ora izao. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika izay nanome ny saina ny taridalana tamin'izay rehetra izay nanambarany teniny mafimafy ihany ny mandre izany raha vao androany ianao mandre azy nefany mba mangataka aminao mba raiso amin'ny fahalemena, raiso amin'ny fitoniana, aza maika hitroatra ary porofoy fa tenin'Andriamanitra no nolazaina teo ary ny porofo de efa io hitanao amin'ny écran io ary mahireza mivavaka fa nivavaka ihany no ahafahanao tonga mpandresy. Voninahitra manadinay Elohim zany izay naharin'ny lanitra ny tany ranomasina ambany izay rehetra ho aminy fa fiadanana kosa ho an'ny olombelona rehetra izay ankasitrahany. Misaotra tompo. Alleluia. Amen.